Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalatil malaikatu ing dalem nalikane dawuh sapa al malaikatu malaikat Jibril dadi Jibril. Dawuh ngaten ya Maryam wa Maryam inna rasatamna wa iku istofaki iku milih sapa Allah ki ing sira wadon. Ikhtaroki. Tegese milih sapa Allah ki ing sira. Wa tahharoki lan nyucana sapa Allah ki ing sira. Wastofaki lan milih sapa Allah ki ing sira ala nisal alamin ngalahno ing atase wong wedok salam kabeh. Ahli zaman iki tekse ahli zaman nesiro. Ya Maryamu he Maryam. Uknuti ta'ato sira, tirab biki mari pangeran ira. Wasjudi lan sujudo sira, warka ilan ruku sira ma'ruf ini semertane wong sing ruku-ruku kabeh. Sholli tekse salat sira ma'al musallin sertane sing salat-salat kabeh. Dari kau te mongkon-mongkon mazkur, dari kal mazkur min amri Zakaria Maryam. Utai mengkono-mengkono kang disebut min amri Zakaria saking urusane Zakaria perihal bahasa Indonesia perihal Zakaria Maryam iku min ambail ghaib iku setengah sange hikayah ghaib dari hikayah sing Nabi Muhammad boten nyekseni nuhihi kang maringi wahyu ingsun hi ing ma ilaika maring sira nuhihi kang maringi wahyu sapa ingsun hi ing ma ilaika maring sira wa ma kunta latihim wa ma kuntu terus dene wae sampean ora kate Bu dene kunta lho nggih wa ma kunta hafal Quran dene gitu banawi udah banawi kacau itu di sini tuh kacau semua yang dari kitab ada hafal alfiyah yang dari Quran ada hafal Quran kan repot kan iman ngalim gua aku hafal Quran apa alfiyah ya artinya terus kamu tuh ya, jadi ini mulanya jadi terus kayak obral tepat-tepatan. Jadi kau teh mengkono mazkur, iku min ambil ghaib, iku setengah saking pira-pira hikayat ghaib. Nuhi kamaring wahyu ingsun ing maile kamaring sira. Wa ma kuntala ora ana sira lade imono ing sandinge wong akeh, sandinge ahli Palestina. Iki kuna ing dalem rumangsane nungibakno sapa wong Palestina aklamahu yang pira-pira kalame ya wow, warga-warga Palestina keluarga Nabi Zakaria Nabi Maryam ayyuhum ing dine utawa wong akeh ya kulo nanggung sapa ayu Maryam ing Maryam itu bolak-balik ini kula cerita ya. Jadi ayat niki madaniyah karena ayat madaniyah itu dulu itu Rasulullah itu adu gengsi sama wong Yahudi. Jadi jenengan anak ngalim nu ngerti. Jadi wong Yahudi itu wongnya pinter-pinter, nganti sakniki wongnya pinter-pinter. Senane ngetes karo mantan. Dimulai sampean mengke ngaji hadis Bukhari cek Muslim. Sering wonten wae. Mat aku percaya ke Nabi tak. Saal tu ka an khamsin. Layak lamuhunna ilal anbiya. Aku takok perkara 5 sing ora roh kecuali Nabi. Sehingga yang menjadi kebutuhan Nabi pokok saat itu juga hikayah-hikayah tentang nabi-nabi dahulu. Persis Isa itu apa, Zakaria itu apa. Mereka Nabi Muhammad sering ditanyai orang Yahudi dan orang Yahudi itu dalam rangka ngetes Muhammad untuk wahyu tenan ta ora. Jadi bingung. Sampai wong Jawa lah tak takoki piye critane tunggul metung ora roh. Jadi sampai anak Nabi ne Yogya ditakoki Sultan pertama itu piye critane kan yo pusing. Lah Nabi Muhammad yang ngoten. Mulane kula niku gumun sama sistem pendidikan teng Indonesia kan mantau khususnya pesantren. Kiai ku nak ora pati ngalim. Utawa yo ngalim. Itu kan yang lebih ditekankan itu unsur-unsur kaya qanaah tawakal. Tapi sisi-sisi ilmiah kados sejarah kados itu buatin karo mantau. Padahal sampai nak ngaji Quran gitu, terutama ayat-ayat Madaniyah. Kan kelihatan sekali gitu. Tema-tema ilmiah kados niki. Persis Zakaria ku piye, Isa ku piye karena memang yang dihadapi Nabi itu juga non Muslim gitu loh. Kalau urusannya Nabi itu apa menyentawakal, tapi urusannya Nabi itu Yahudi kan adu ilmu, paham nggak Romanto ya? Sama. Urusannya Kang Romanto itu pengiran tawakal, tapi nak urusannya ambek mitra dagang nih, ambek lawan nih, kan adu greget. Itu yang nggak disadari umat Islam saya paham nggak Romanto? Ini yang termasuk hilang. Jadi saja wong urip itu kan gitu ya, ada unsur internal yaitu kita urusan dengan Allah dengan kelompok sendiri, ada unsur eksternal, unsur lawan. Misalnya sampai pemimpin wong sing ora salat, pemenang nganti kafir. Sampai perebutan
pemimpin, cek pemimpin kultural, cek politik, cek pemimpin apa, cek sampai kecekelung dolim misalnya Armanto itu eksternal. Dan dulu Nabi itu kayak itu. Dasar orang Yahudi apa ya aneh-aneh. Mat persisnya Isa ugi, ini. Persisnya Zakaria ugi, termasuk yang Quran. Wa yasaluna ka anzil Quran. Ora sing takok yang Yahudi. Paham ya? Lagi mulane apa terus ya setengah-setengah ngudat-ngudat. Kabeh iku cerita wae mat. Kowe iku ro mergo tak wahyani. Nah, jadi dari kami abail ghaibi nuhihi ilaika sing rohmu krana tak wahyuni. Bukti nak tafsiran kula niku bener terusane ayat wa ma kunta ladihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu mar. Kowe ra gak nyeksa ini lho zaman terjadine apa undian iki. Artinya iki agak roh dhewe kejadian-kejadian iki. Iki jenenge wa ma kunta ladihim. Jadi mulai riyen ngoten lho. Jadi memang iku Armanto sistem-sistem pendidikan model di pondok yang terlalu enggak ilmiah. Aku pancen ajane salah. Ajane Quran mboten ngoten. Jadi riyen ku wong Yahudi ku cerita Nabi Musa. Nabi yang diakui orang Yahudi itu Nabi Musa. Nabi Muhammad tuh tahu detail cerita Nabi Musa sampai versi Nabi Musa roh betise anak Nabi sinten Su'aib. Jadi adu detail sampai akhirnya korbanin Nabi Musa roh betul sampai diceritakno. Gara-gara adu apa? Adu detail, adu hikayah detail. Jadi gue sampai qalat ikhdahuma ya abatis takjuru inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi ketika Nabi Musa dikejar-kejar anak minggat teng Madian, terus ketemu Nabi sinten? Su'aib Marmanto. Ketika sebelum ketemu Nabi Su'aib, ketemu putrine loro. Pas ngangsu ning sumur. Ketemu putrine loro berhubung antri ngambil air ambek Nabi Musa. Nabi Musa itu pokok santri ora intine iku berhubung cawe itu ditulung. Ya tuh biar ora. Intine akhirnya Nabi Musa itu nulung cawe itu loro iku. Bar nulung sing cawe tok loro iku carane ape matur nuwun diaturi pinara. Nah, Nabi Musa mesti ora wong kono kan gak roh dalane. Akhire sing cawe tok iku kan makune kok ngarep. Nabi Musa ora beti ora apa, walhasil kecoba. Dari Nabi Musa. Terus aku ning guri kowe, mari fitnah. Intine terus kan laku guri ini. Mulane kabeh ulama tafsir iku ijma. Ketika wis disambut Nabi Syuaib niku ora jarene putrine, mana Nabi Musa ya barek. Pak, sekalian dikontrak mawon dari kangenan wedhus. Nabi Musa gempel mrene iku posisi apa pelarian, Pak Marmanda. Nabi Musa iku dikejar-kejar Firaun lari ning Madian. Bareng ning wilayah Madian ketemu cah wedok loro terus ditulung. Nah, ditulung terus sampai dihormat. Jadi wow, intinya terus ketika dilaporan Nabi Syuaib cerita ngeten-ngeten terus putrine muji jenengan sewa mawon. Mergo inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wong sing jenengan sewa yo kuat yo dipercaya. Nah dipercaya kabeh ulama tafsir iku ijma. Cah wedok iku roh amine. Mergo mestine cah lanang rak seneng mlaku gurine cah wedok sing ayu loro iso ndelok. Tapi Nabi Musa ngajen Nabi mo kon cah wedoke kok mbok guri. Iku jus piro? Inna khaira jus pinten. Jadi ora armanto santine bana air apal niku. Qalat ikhdahuma ya abatis takjirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unki haka istabnatayya hataini ala anta juroni sama nafijat fa in asmamta asran fa min inti. Susun aja sih rong pulau susun. Pama uridu an asyukka alaik satajiduni insyaallah nasafirin. Ngaji markai. Kabeh ora roh. Kabeh ilmu kok asing, repot ngawiti ini. Nah surat ini pokoknya sing jelas disejo 20. Tapi enak nih nomor Imam Sami kok. Nggih ngene nomere ngen kula 300 loro-loro. 300 loro-loro foto. Mun ketemu ora men. 300 loro-loro, 300 ning loro.
Mun, mangke. Qalas inna abi yatuka liyajziyaka ajra ma saqaita. Lah nangih. Qalas ngucap sapa itu? Inna abi yatuka liyajziyaka ajra ma saqaita. Lah bapak kula ngundang jenengan supaya membalas budi napa sing jenengan nate nyirami kula maksudnya. Fa aja bah mungkiran fi nafsi afdal ujra ka annaha qasadat al mukafaah. Jadi putri Nabi Syuaib dia niat muka mimman kana mimman yuridu ya. Famasat benadehi, famasat mongko mlaku sapa bintu Syuaib benadehi. Mlakune ning ngarepe fajalat arif tadribu saubah fataksifu sakoya. Mulai dhisik yo ana karo moto cerita-cerita kulik. Walhasil kena angin terus ros iki wenak. Dadi mulai dhisik fajalat arif tadribu saubah fataksifu sakoya. Faqala laha imsi khalfi. Wadal ini alat tarik, wes mlaku ngriku, tapi nak pas kesasar dudono. Poin intine ora manfaat kesempatan, intine mulane apik kan Nabi. Lah inti ilmiah dari itu tadi ya. Jadi Nabi Muhammad zaman teng Medina itu semua komunitas itu Yahudi. Lah wong Yahudi ngetese Nabi mulai ilmu sejarah, ilmu khasin nubuwah. Mulai ini mulai Nabi Isa piye, Nabi Zakaria piye, Nabi Musa piye, Zulkarnain piye. Karena itu foto semenjak dulu sampai sekarang yang namanya mitos yono. Jadi persisnya Nyiroh itu piye, Sultan itu piye, Wali Songo persisnya piye, Siti Jenar persisnya piye. Nah seorang tokoh itu mesti diuji oleh lawan-lawannya. Ya kados versi Siti Jenar macam-macam baromanto versi kampus koyo ngono, versi santri, versi kiai. Wali Joko nggih ngoten. Wali Joko itu ono sing versi tirakat, 3 tahun sampai tongkat itu dadi wit. Sing versi Kiai Fakih protes. Jumatane ning ndi? Keberatan ya, tirakat model ngono terus mboten apa? Salat. Sing kiai-kiai kuwi nek tetep ae wong nak wis serius salate nang kabar. Dadi wis repot ngono. Lah sing versi Fakih keberatan ya ana tirakat ngono mesti dhewe konsekuen mboten apa? Salat ora Jumatan. Nah, mulai riyen nggih wonten dadi polemik tentang cerita niku mesti jadi pertanyaan Nabi itu, pertanyaan itu sampai tunda-tunda pangeran wa ma kunta ladihim idzuku nak kalamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ladihim ana ing wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ladihim ana ing ngarepe ya wong Palestina keluargane Zakaria keluargane Isa ityah tasimun nalikane padha rebutan sapa wong akeh. Itqala nalikane dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Maryam Maryam inna wa satuna wa yubasyiruki iku ngeke tafsir sapa wa ki ing sira bi kalimatin kelan kalimat min saking apa ngeke tafsir kelan kalimate ismuhu kang tearane ya walad iku al-masih Isa ibnu Maryam wajian khale wong duweni pangkat jahil sing duwe pangkat di dunya ing dalem dunya binubuwah wal akhirati lan akhirat minal muqarrabin lan setengah saking wong sing parek Allah. Wa kalimulan iso ngomongi sapa Isa, iso kamane Isa ana sak manusa fil mati ing dalam napa? Gendongan. Ing dalam gendongan. Wa kahlan lan ing dalam tuwa. Wa minas solihin. Mantap kok. Wis tuwa iso omong cangkemmu ngene keliru. Cara ngono bolak-balik. Wae tak warai mikir cara pengira. Jadi sampean tua orang mesti ngomong cara pangeran, paringi bisu apa bu? Gue diparingi darah tinggi terus akhirnya wong haho. Jadi manusia kurang ajar. Ini mau bolak-balik bener Imam Sanusi. Gara-gara Rabtul Adat Al-Asbi kita ini kan nggak pernah janggal, nak wong tua iso ngomong, paham nggak Romanto? Padahal cara pangeran berdua cara pangeran. Cacili iso ngomong yo peristiwa. Wong tua iso ngomong cara pangeran yo peristiwa karena bagi Allah. Wong tua iso ngomong cara Allah tetep ae kangelan. Juga carane omong memori ini sambung sarape sambung ilate gak pelat ilate gak bisu rambut jadi bagi Allah semuanya sama-sama peristiwa apa nak tua iso omong terus gak prestasi kan Allah itu prestasi artinya itu butuh detail artinya pembuatannya butuh detail nyatanya wong bisu dokter nambani bingung tenan anak wis tua sebab omong berarti sekali tua mesti iso omong ya ora mesti mbok bisu ya kan dokter kok nambani ya bingung sarap disimpedok nanti bisu jebule bisu ora krana lesane tok ya mulai saat ini waktu tiang darah tinggi itu sampai nggak bisa ngomong ngowong stroke kamar mandi jadi ada gula bolak-balik itu dicara apa sampean tuwek iso ngomong ora kok terus wong tuwek ora iso ngomong biasa cara apa tetep peristiwa karena memang gawene ora gampang betul lah sampean nek stroke
utawa bisu. Ngawiti ya omong gak uangnya. Paham ya? Jadi ora iso bantah filmah 3 kalan. Itu wae iso apa. Wa min sholihin lan setengah sing soleh-soleh kabeh. Wala dawu sapa Maryam Rabbi anna yakunu li waladun. Ana khaliqa apa yakunu ana iku li keding sira waladun anak. Kula kegadah anak to walam yam sasni basarun lan orang gepo ningsun sapa basarun sapa manusa. Kala dawu sapa wa alamru kadali. Wis pancen ngono. Niku kadali kan. Iki kadali iki tengorane iki nggih. Al-amru ini kasus nanti. Ya jalannya sampai dekat liga. Apalannya sampai ada? Dekat liga. Kita pun betul kan ni. Ini cetakan di kamar kai. Ben-ben beneran itu sih kasus. Kok agak jadi salah. Lu apalannya sampai ada? Dekat liga bukan dekat liga. Betul anak Maryam dekat liga. Kia mesti kia. Wala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna yakulu lahu kun fayakun. Kadzalika mesti kadzalika. Teman terus mau ayat yang kecil lah, ngomong. Nah, memberikan ayat nomor. Wala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna yakulu lahu kun fayakun. Nak kadzalika ni kalau mantap kadzalika sampean menggoleki tenggorane jenengan mesti kadzalika. Ayat ini ku qala kadzalikillah yarzuqu ma yasha idza qada amrun fa inna ma yaqulu kun fayakun. Apa itu teman-teman? Mau kuliah di ini kan. Kadzalika dah. Wah harman ada bu. Kadzalika tu enggak? Saya sama bu. Kadzalika. Apa benar? Cetaan mana tu? Kadzalika. Ini kadzalika. Hah? Kadzalika. Ya benar kadzalika ini. Markai kan harus. Nah, tapi ngarokati ben gampang. Belum salah. Ada kadang ngeliat ngamal iku nek ada ngiyat-ngiyai iku nunjukno manusa. Salah sesatno ora mesti. Ora apa-apa, ini nurut biasa, tidak apa-apa itu biasa. Pengiran dimaklumi, itu gampang. Kala dzalika mengkono, kadzalika yasbuku ma'asa. Ida qadana kali mutusna sapa wa ta'ala amron ing urusan fa inna ma yakul kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitab. Nah ini bener jan qiraah binun wal ya'an sebagian qiraah iku wa yu'allimuhul kitab, sebagian qiraah wa yu'allimuhul kitab. Lan murang sapa wa ing Isa kitab ing kitab matalan hikmah wa Taurat lan Taurat wal Injil lan Injil. Wa rasulana hadati rasulillah bani Israil wa bani Israil. Ani sak temen ingsun kecil hukum teman-teman teko ingsun kum isra kabeh bi ayat lan ayat rabbikum sange pengiran ira kabeh. Ani sak temen ingsun akhluku iso gawe sapa ingsun ayu sawiru sing gambar sapa ingsun. Laku maning sira kabeh minati ini sange lemah ke ati to. Aku iso gambar bentuk patung lemah berbentuk buruk. Nabi yo lucu-lucu mukjizat kaya dolan. Gawe manuk-manukan kok lemah terus disebut. Dia nanya Nabi paling keren Nabi Muhammad. Nabi Isa lucu. Mukjizat. Gitu lah manuk-manukan. Kalau tanya takut, itu ras sebabnya Nabi Muhammad kok Sayyidul Anbiya. Apa Gus? Ya Nabi Isa mukjizat lucu dolanan. Bener kalah. Kayak patung lemah. Patung buruk banget. Disebut kan dolanan. Malah hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karman, maksudnya dirijine metu banyu kan kena diombe karman jelas kan. Manfaatan kan. Wow, nek patung. Malah kalah keren Nabi Muhammad. Mari mukjizat. Ya lucu. Nek kalah keren. Andi sak temen ingsun akhluku. Iku gawe sapa ingsun, sawiru sing gambar sapa ingsun aku mari sira kabeh minatine sak lemah. Kae ati to iki kaya dene bentuke manuk. Mislah surati dise kaya bentuke manuk. Fa'an fuku mongko nyebul ingsun fi ing dalem tin. Fayakunu teran. Berarti sebul iku dadi manuk. Tapi ben gak lali tauhide tetep dibaleni bi idznillah kan intine. Mungkin acara Allah disengaja, dadi ngendikan ini disengaja. Dadi ben gak ana kultus. Maksudnya isa-isa ngono iku ya bi idznillah dibaleni. Wa priwulan iso marekno ingsun alak marek wong sing picek. Wala persoalan wong sing abros diutam penyakit sing wis kados diutam kados penyakit belang ngoten. Wa khilan iso nguripno ingsun almauta wong mati yo bi idznillah. Dibaleni malik idznillah. Aku iso nyebul, iso ngobati, iso nguripno mati bi idznillah. Wa nabi hukum lan cerita ingsun kuwi sira kabeh dimakan perkara tak kulo nakang mangan sira kabeh malan perkara tetafirun kang
nyimpen sira kabeh. Aku iso nyritakno apa sing mbok pangan lan sing mbok simpen ning omah ibu dikon gam omah-omah ira kabeh. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika sak temene mengkono-kono kabeh kula ayatan iki ayat lakum kudu sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iman kabeh. Musatikan hale bener lima mare perkara bene daya kang sedurunge ingsun. Ben Taurat sange Taurat. Dadi aku teko iku bener Taurat. Walu hilalan supaya ngalala ingsun aku mare sira kabeh badal ladi sebagian perkara. Kurima kang tau diharam napa ladi alaikum ngatasi sira kabeh. Lan aku iku teko nggawa syariat sing nasah. Termasuk nasah iku ngalalo barang sing tau diharamno. Iku minasamaki sange manuk. Minasamaki sange iwak bateri lan manuk. Jadi zaman Nabi Musa itu gara-gara tukang ngakali kan nanti diharamno manuk itu. Kalian iwak tau diharamno zaman syariat Nabi Musa. Ketika syariat Nabi Isa dirubah jadi halal malih. Wajib itu kemulan teko ingsun kumi sira kabeh bi ayatin lan ayat murabbikum sing pengiran ira kabeh fattaqwa. Monggo wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiun. Inna wa satamna wa rabbi pengiran ingsun wa rabbukum lan pengiran ira kabeh fa'budu monggo nyembah sira kabeh ing Allah. Hadza utawi iki kusiratun dalan mustaqimun kan cicik. Tapi nggih ngoten Nabi direwangi ngono malah carane nangkep iku malah kafir. Kulon gak ada cerita ya, ini kisah nyata. Jadi mbaknya istri saya itu Mbak Khalil itu gurunya Ki Hamid Pasuruan. Makanya ini kulo sering dongo karo rumah dan santri kulo teng mriki. Kulo nu kepengin dadi wong saleh pas-pasan. Jadi kulo pun transaksi ke pengiran. Kulo pengen dadi wong saleh pas-pasan. Jadi seneng aja setengah dikunjungi sithik-sithik, kasus sithik-sithik. Ketoke luwih aman tau ketemu karo mantu. Ki Hamid kan ndak adilnya orang masyarakat ya. Nabi Isa itu dikai mukjizat yang spektakuler. Ngene iku dolanan manuk sedul dadi manuk tenan. Wong mati disebul iso urip. Malah dadi tragedi dianggap pangeran. Muhammad Pasuruan ngoten mungkin sampai nanti kirakan Muhammad Pasuruan kan terkenal wali gitu. Beliau saat soleh itu kan yo krana takwa ning Allah. Beliau di tradisi kesali aja karena takwa kepada Allah. Tapi karena tradisi masyarakat kita, terus beliau dikultuskan. Kita berdoa, merasa mati kalau lihat beliau. Paham ya? Tabarruk merasa mati kalau lihat beliau. Kalau ini kan keluarganya ya, jadi Ki Hamid Pasuruan itu sepupunya mbah saya. Jadi saya ada punya mbah. Itu misalnya Mbah Hamid Pasuruan. Nah, kebetulan istri kulo ini putune Mbah Khalil Sedekiri. Muhammad nanti ngaji. Neng keluarga Kiai itu wonten cerita ngeten iki kisah nyata. Walhasil ketika puncak hebatnya Mbah Hamid Pasuruan melatih sowan Mbah Khalil. Guru. Ya mari cara artine gampang itu. Kalau soleh-soleh kula piyambak anggo takwa ning Allah malah dadi pangeran. Dadi intine dhek nyesal. Sambut ya. Nak ulama aja waras ya terus Mbah Hamid Pasuruan nyesal karo mantu. Kita ini kan saelek-elek rumanto, saelek-elek saat kita sholat itu juga pengen takor bilawah. Saat pulang ngalim pengen takor bilawah, tapi gara-gara ngalim soleh terus dikultuskan, dimitoskan. Anu roto-roto nih, kiai sing neng puncak itu ngambil sikap gak simpatik. Ini kalau dudono sirine, badim yati pandai gelang, ngono tamu ratu dipedui sini saya. Karena memang takut dikultuskan. Jadi gampangannya iku rumanto, luwe apik ngecewakno ning penggemar hari timbang nuruti terus dadi dukun. Lha dadi kitab mbok turuti ya dukun rumanto, wong sugih teko jare ben dagangane laris. Wong kere sing jelas wong utang mesti teko. Utang. Teko ya. Artine ruwet. Sama tak tahu ya, kiai top armado sing alim alama sing rata-rata nggawe sikap gak pati simpatik. Ora dituruti repot. Sampai akhirnya terjadi kultus. Iku kayak malah wingi ono sirik itu tadi. Kok Nabi Isa itu. Iku ada. Zaman itu Pak Hasan Iraqi, saya itu sempat sowan sama Ki Hasan Iraqi. Itu orang alim alama. Begitu kalau ada orang minta doa malah marah. Dulu dhewe nang omah. Mboten ya iku kula sekali donga jenengan ngene. Mandi ku donga nang omah, nah aku ngeki donga ra ikhlas. Oh intine itu ngecewakno mbekku. Ya karena dalam banyak hal ngaruh mantau. Mungkin nak kula jenengan ya saelek-eleke lek Lukman jenengan kan ngerti tauhid ya. Tapi kalau insan masyarakat ngaruh mantau wong Islam wong sugih tuh patanyaran itu biasanya ya. Wong taklukan itu. Ayo. Jadi jelas wong kasus ini repot.
Jadi ini kalau cerita mawon. Jadi memang mungkin gitu loh. Jadi mungkin memang terus pilihan tiang-tiang alim wonten sing boten simpatik itu mungkin. Tapi ora usah dinut wong kowe ora alim, ora usah ngono wong kasus akeh. Jadi kita ora usah ngono digosipno macam-macam. Dadi aku mesti dikultusno, mulane boleh gawe ora usah ngono wong ora mati percaya. Tapi justru itu sampean pede. Oh, hikmahnya akeh ta wong ora mati percaya. Akhire tau kita do selamat. Malah keren kan. Dadi malah hebat kan. Anggap aja ngoten aja. Tapi tenan aja cerita-cerita seputar kewilayahan. Nah, Mas Ari lucu meneh cerita-cerita. Jadi beliau itu nak habis hari. Ini ngomong nih santri ini, kok nangis itu. Itu diulang-ulang. Sampai jadi silsilah nih kalangan wong alim-alim. Mas Ari sering sambat, kok nangis itu. Nanti tak gini saja. Karena anak wong alim mesti janggal ya. Misalnya kayak kula nih, kepengen ngapal Al-Qur'an ya takor bilawah, kepengen ngalim takor. Tapi saat di puncak karir, orang itu mulai menghormati salam template kudus. Tetap wonten karumanto, kekhawatiran jangan-jangan harus diwales ning dunya, paham ya Mas? Meskipun nggih syukur ya, namanya rahmat kita syukur, tapi kekhawatiran kok nang segala kesalahan saya harus diwales ning dunya. Nah, Basim bareng Pak Karno hormat, umat hormat di ini malam ini kok nang ngedok. Itu tadi, sebenarnya kesalahan yang kita murasad dari Allah, kita anggarkan untuk Allah, kita dedikasikan untuk Allah. Sebenarnya orang dunyane itu. Itu nak mengalim cek waras kalau Basim, itu sadar, kok nangin itu. Nah kita beneran. Baru kayak ngalim delok teman gitu hormat aku catem. Baru kayak ngalim mau, musibah, hormati sedang musibah. Ya karena riskan itu, riskan. Hormati ayu baruan manfaat. Hormati markai, hormati tok. Sekuawal banser dewe preman GPK. GPK ini cek macan tampil repot kan. Suruh mati. Sing salam tempel duwe aja kok preman repot. Aku ya dunia ini layang milki ama ya masalahnya semuanya mirip-mirip ini. Jadi riskan ya, soleh yang berlebihan. Dan bisa buatan mirip pangeran gimana pun. Beliau itu mulai cilik wis aneh. Lahir tanpa bapak, mulai cilik lagi lahir somong. Bareng ono beliau itu enggak terlibat unsur uang. Di beliau itu satu-satunya rasul yang enggak punya polemik dengan khalifah. Orang kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi ini guna romanto. Nurani itu cocok. Jadi tipikal kiai kuno. Jadi beliau itu gak aneka. Mulai melaku bahkan turun nate tilem tenggene watu. Gue ngenakno bendas luwih dhuwur timbang awak. Nate tilem teng watu man ngrasa dosa ya Allah. Gara-gara saat tidur pakai bantal batu. Kadar bangun saya itu berbeda. Jadi rontok enak waktu sirah rontok dhuwur timbang awak. Niku mawon istighfar gitu ngene ya Allah gara-gara kula turu mek watu. Kula ilingi pangeran kurang. Saking bersih Nabi Isa. Itu tidak punya polemik yang ndadekno gunjangan jiwa. Misalnya enggak ada perang, enggak revolusi. Nak Nabi kados Nabi Muhammad kan wonten. Misalnya bagaimanapun meskipun umat beliau itu taktik sama beliau yang namanya perang kan ndadekno wong rondo Roman. Tetep aja makanya Nabi Muhammad mohon menangi kata yang munafik. Mergo tetap perang itu menyisakan kejanggalan. Nah, sampai saya percaya ke Kiai Sendulang ya, kan perang pikir-pikir kan, nyawa. Ya kan, saya agak usah munafik kita. Dan Nabi Muhammad itu wonten perang, wonten revolusi. Nabi Musa malah luwih revolusi, beliau itu wong Palestina. Palestina itu cara tani kisah mantap ya. Golongan di Syria, Palestina, moro Mesir, Afrika, konvoy, kere konvoy penglawan Fir'aun sing raja kuat. Mergo penyelametno tawanan Bani Israel, sampeyan iso bayangno. Perang ngeri ya menbayang mudah. Konvoy ini konvoy kere, pasukan kere ngelawan pasukan kuat, tapi nyelametno tawanan. Iya nak rembo gote mbak, dia ora go apa-apa. Gawane tongkat, mulane Kiai Jawa paling seneng bakas tongkatnya Nabi Musa mergo betapa revolusi dia sanggup tongkat. Nek di sebelahnya kok kirim barian motor nggawa tongkat kesulapan. Tapi Nabi Musa jeneng tongkat wis siap tenan, sebelahno laut kering tenan. Tapi Nabi enten seni. Wah Nabi paling top punya Nabi Muhammad, gak duwe mujizat yang lucu. Apa Nabi Musa tetap lucu. Tongkat sulap jadi lucu. Malah gak udah. Dan akhirnya kayak santri Gus. Odo-odo di mujizat Nabi Muhammad kok Sayyidul Rasul. Mujizat liane lucu-lucu. Tongkat sulap jadi wat, tapi apa? Jadi ulo lucu jadi ini.
Ini Fir'aun lah ngadepi ya lucu si Fir'aun. Terus untuk tukang sihir Fir'aun ya bodoh, kabel jadi. Tapi intinya ngoten, jadi menyisakan kejanggalan karena perang itu dimanapun menyisakan kejanggalan. Mulane Nabi paling bejo Nabi Isa, dikultuskan kayak itu bahkan sekarang. Pengalaman Ansori ketika Nabi Isa, malam ahasta Isa, semangsane ngerasa sapa Isa. Minhum saking Bani Israil ini gampangan ini tiang Palestina dan Al-Kufra ing kufur. Kala mau dawuh sapa Isa man ti sapa Ansori iku penolong ingsun ila wa maring Allah. Sapa ya sing gelem nulungi aku ila wa ketika Nabi Isa ngrasa dikafiri lan ape dibunuh. Kala dawuh sapa Al-Hawariyun nahnu Ansarullah. Utai kita penolong-penolonge Allah. Awan dini hidup penolong-penolong agamane Allah. Wahum asfiyahu Isa iku kelompok pilihan Nabi Isa. Iku awal man amana bihi kawitane wong sing iman bil kan Isa. Wa kanu isnai asyara rajulan. Sepanjang Nabi dhisik loro, pengikut mu 12 rajulan. Minal khur. Wa al bayadul khalis sangka wong kulit putih. Wa kila kanu qasarin iku tukang penatu, tukang setrika. Yuhawiru nasiyab ayyubayidunah. Jadi tukang ubah-ubah. Jadi kosorin cara saniki tukang benatu, kowe tukang cleaning service golongan wong kere-kere. Jadi Nabi jadi sial kang rumah ngelawan penguasa. Paham betul? Ngelawan penguasa. Di umat mau rolas, iku wong gebel gak lor. Jadi Nabi sik lor. Wis kere umate kere bisa. Sing dilawan wong kuat. Bener sama kali terus dibur. Untung di dolanan manuk iku terus menangan. Gak ada cara ramu jizat gak masuk akal. Ngelawan wong kuat di bola mau rolas. Isne asaro rajulan. Ngono wae tukang cleaning service, wae tukang bersih-bersih, wae wong kere wong gebet. Sampai sunah pangeran ya, itu kan Nabi Muhammad pertama teng Mekah niku mate mau 70. Ngono wae Ammar Bilal sudah wong kere-kere. Sebagian mate Bilal malah cek budake wong. Ditutuki. Iku menang ae wae budak. Amanah iman kita bila iklan Allah wasyatan kula aturi nyiksa di panjenengan di anna muslim. Robbana do pangeran kita iki kaum Khawari. Amanah iman kita bima anzalta lan apa sing jenengan turunaken wa tabana lan anut kita Rasulullah ing Rasul. Faktu nama syahidi. Monggo kula aturi nulis panjenengan ma syahidi. Wa makaru lan ge makar so Bani Israil. Gene makar kufaru Bani Israil bi Isa. Itu wakal ing dalem nalikane pasrah sapa kufar bi iklan Isa man ing wong yak tuku kang bakal mateni sapa man kuwi Isa gilatan hale nyulit. Dadi mulai riyen kiat-kiat mateni secara sembunyi tangan itu. Itu Yahudi mulai dhisik sudah pinter. Jadi dia tuh kalau gedeng orang ya bunuh, tapi mau awake dhewe, ben awake dhewe tersangka. Jadi pasrah wong itu kali bi yak tuku gilatan. Wis sewa orang paham karo montok itu tradisi makar ya, tradisi nopo lempar batu sembunyi tangan itu tradisi nang Yahudi zaman kuno. Wong intine Yahudi ku hebat nah, soal bunuh membunuh tanpa ketok. Jadi zaman niku menapa itu kalau di mayat tuh ilatan. Mau pasrah orang lain supaya bunuh Nabi Isa. Pamakarolan ngekei rekayasa sapa Allah Taala. Sekarang apa ya dia wales rekayasa liya yaiku bi'an alqa. Gambare Arab yang numibano sapa apa sibha Isa. Ing wong sing nyerupani Isa. Alaman ing atase wong posoda kang nejo sapa man kota ing mateni Isa. Fakotalu mongko mateni sapa man ku ing sibha Isa, ora ning Isa, ku ing sibha Isa. Baru fi'alan den angkat sapa Isa ila sama mereka. Niki ini Mbak Munawir khol tapi aduh khol makanan. Ngono aku pengen nekani pe kula. Pak mobil. Ini kula mun ziarah badhe magrib. Belum lerian nih bu, setiap kali bangun Munawir ziarah bangun Munawir, kali Bali ya Bali, nah pengajiannya dah tahu tekor. Tekor dalam musim liwat masih ya. Orang pengajian juga ngalim, ini kurang pesan sombong ya repot nanti sini. Nekani ngopo, nah jalan-jalan masih ya. Orang pengajian juga ngalim. Malah undangan rada diundang, kemangan juga asap. Nah ini kan repot jadi ini. Kalau nanti diceritani ya, guru kula saking gurune guru. Jadi apa itu duwe seni itu begini karo mantu. Kabeh ulama itu ijma, Allah itu selalu mengulang sejarah. Jadi zaman Nabi Isa ape dibunuh kan wong Bani Israil itu ya menyuruh orang supaya bunuh Nabi Isa.
Iku jenenge makruh. Artinya makruh wong niat mateni kok ora terus terang. Ngongkon wong, iku mau lempar batu sembunyi tangan. Paham? Apa ya duwe kiat lucu meneh. Ana wong digawe kembare Nabi Isa. Akhirnya sing ape mateni ya terakhum, intine iku mateni kembarane Isa. Terus sejarah ini diulang zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bareng hijrah. Omahe dikepung. Iku kok kemulai kan nganggo Sayyidina Ali. Tapi Nabi Sayyidina Ali becorat tetep dibunuh. Jadi wong kafir Mekah iku ketoke luwih bodoh. Mau kecewa lalu tetep mateni ra situ. Bareng dibuka kok Ali. Iki sing ora tak goleki Muhammad kok Ali. Nah cara bari ora tetep dimut. Jadi kabeh cerita Nabi itu diulang. Podo haji yang ngoten, kabeh ulama iku ijma. Haji iku kabeh nirokno prilakune keluargane Nabi Ibrahim. Jadi tidak sekedar Ibrahim, keluargane Nabi Ibrahim. Wong sa'i iku perkarane Nabi Sayyidah Sarah. Kelahirno. Ora ana banyu. Jenenge wong wedok kelahiran ana banyu nontang-nantang ngalor ngidul. Terus iku diabekno dadi apa sa'i. Sa'i iku nikayahno zaman golek banyu. Balang Jibril nggih ngoten. Ketika Nabi Ibrahim mantep nak ngipi ku minallah. Kok nyembelih anake. Rata-rata ulama darani Nabi Ismail, cuma sebagian ulama darani Nabi Ishak. Kita bener Nabi Ishak itu. Rata-rata ulama sing tahqiq darani sing disembelih Nabi Ishak. Tapi sing populer di Jawa disembelih Nabi Ismail. Cuman ane komen Nabi Ismail dadi pedes. Wah ini bawa rohum pitini makan yaftar. Itu pancen kurang ajar tenan. Santri lah kurang ajar. Contoh paling gampang ngene. Sampeyan bayangno malaikat, mesti kuda bersayap. Gara-gara cilike kok ora malaikat liwat komik. Iku istirahat komikus, istirahat itu gak komik. Tertanam ning atine sampeyan, iya. Sampeyan bayangno kali Joko ora nggo denge mboten. Nggo blangko kan. Gara-gara gambar ning sinetron sampai film begitu. Terus kita yakini, ini jadi bawa orang fitini makanan. Jadi betapa pengaruh khoyali itu kuat. Mulanya cara sikam, kena apa umat Islam itu gak maju. Mereka antaranya akal, khoyali kuat khoyali. Ini mau kayak contoh-contoh gitu. Nah intinya walhasil, balang ketika Nabi Ibrahim mantep badhe nyembelih Nabi Ismail, lalu yang populer apa nyembelih Nabi Ismail. Ini kan digoda setan. Jadi setan. Cilik berumat gede mbok sembelih pokoke di Nabi Ibrahim mangkel diantemi. Terus diarani balang jum. Nah bisa nih wonten ulama kurang ajar dari balang jumroh ora wajib. Balang jumroh itu kan balangi setan. Nah saiki sing haji ya setan balangi setan kancane. Ini wonten ulama sing nyindir kudu gak penting balangi setan. Balangi apa iki? Apa dhewe setane kajine beda aku. Dana bedi umat. Ada batas dibalang itu apa? Haji nganggo dana abadi umat, dana korupsi. Apa tersangka melayu umroh? Kan repot. Dicekel polisi dari sedang umroh. Pas haji nganggo dana abadi apa? Umat, jadi repot. Jadi wonten ulama nggih guyonan, Bu, balang jeblo tidak usah diwajibkan balang tuku ya, Mas. Jadi kon wajibno balang awake dhewe. Dia kenangan niku musuh setan balang setan. Ya sesama setan nggak saling balang. Sing rukun naik bodoh setane. Serempet. Jadi cerita-cerita gitu itu terulang mulai riyen, mulai nubuah riyen. Lah menyangkut munggah teng langit. Ini sitok-sitok ceritanya. Terakhir karo mantau. Jadi periode golek rektor Al-Azhar berarti zaman Sautut. Kula nate maca langsung tulisane Sautut. Nabi Isa diangkat ke langit. Niku dadi polemik sing bingungno karo mantu. Maksudnya bingungane lho. Kalau kita meyakini persis Nabi Isa itu diangkat ke langit dan Nabi Isa enggak mati sampai sekarang. Iku kita kok mirip Kristen. Penghormatan kita pada Isa akhirnya mirip Kristen. Gara-gara terlalu kultus Nabi Isa udah kini langit be Allah. Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin enggak kamu yakini sampai kayak itu. Nah, mbok yakini Isa mati biasa-biasa wae, kaya umume wong, kok Yahudi tak takir ning Isa. Itu Islam bingung menyangkut akidah. Nah, Mahmud Saltut, rektor Al-Azhariyin. Itu pendapatnya, Mahmud Saltut artinya ini tidak harus sampai ikuti. Saya ulang, tidak harus sampai ikuti. Sebagian ulama. Jadi ngeten. Beliau berpendapat ngene,
Leleman. Nabi Isa itu mati biasa. Hanya nggak mati dibunuh orang Yahudi, tapi ya tidak sedramatis diangkat ke langit. Nah soal ayat-ayat kan buat ini mutawafika warafiuka ilai. Isa, gue ikut tak pateni. Terus warafiuka ilai ya terus tak angkat menuju aku. Ilayah. Nah, ini kan terus itu menurut Kristen kan berlebihan ya, memang anaknya makanya ditarik bapaknya kan. Nah kita nak meyakini berlebihan, yaitu Nabi Isa spesial mati ini langsung diangkat Allah warafiuka ilai. Kan mirip Kristen, paham betul? Mirip Kristen. Tak kulo pribadi tenan. Banyak nih kulo bolak-balik matur jenengan. Kesalahan terbesar mufasir itu kan ada hafal Quran. Pertama Kiai Jawa, rata-rata kan asing alim rapal Quran. Sing hafal Quran ra ngalim. Jadi repot Kiai Jawa kan ngono hormat. Nak sing alim rapal Quran, sing hafal Quran rapati. Nak sampean ngaji Quran deh apal ngalim, paham paling gak paham. Istilah niku biasa Hermanto. Saya sering debat sama orang-orang alim. Istilah warafiuka ilayya itu memang tidak sesakral diangkat. Ilayya isine sinten? Sampeyan tak ngerti sini sitok-sitokan mikir. Ilayya isine sinten? Allah kan? Ini mutawafika warafiuka ilayya. Nah ilayya isine Allah biasa. Wong Islam biasa matine innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Artinya semua kematian itu istilah Allah kembali pada Allah gitu loh. Paham ya? Kita mati biasa pun kan istilah innalillahi wa inna ilaihi. Lah masalahnya sekarang gini kalau mau tahu kenapa ilayya kok artinya terus di langit gitu. Ini mengandung dua kelemahan. Satu seakan-akan Allah di langit. Apa betul kalau ilawah berarti ilas sama wong Allah itu tidak menempat. Lu kan lucu ya. Jadi ilawah kenapa langsung kita artikan ilas sama apa Allah ning langit. Paham Armanto ya? Lah nak podo-podo ilayya itu isine Allah. Kenapa kita-kita yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kok mati ning bumi-bumi dipendem ya? Lah itu jadi masalah akidah. Mana sing bener kita meyakini ngeten ya Nabi Isa itu Rasulullah. Carane kabudut wa alam. Cuma dari Quran Nabi Isa itu ya warafuka ilayya. Diangkat ning langit terus terjemahane jenengan. Terjemahane sakala-kale komik kaya Kali Jogo mbok bayangno nganggo apa? Udeng-udeng blangkon malah. Nah sing wali kan ngudeng-udeng. Padahal jadi mesua, jadi bayangno dek. Akhire iku banyak koyali ngoten. Sampeyan lah bayangno prilakune Kali Jogo sausé ndelok film mak kaya sing ning film itu. Sampeyan bayangno malaikat sing ngetero wedhuse Nabi Ismail lah. Kuda nganggo burak sampeyan bayangno misale. Rak jaran nganggo apa? Sayap. Ada dasi wajib. Ke gambar-gambar sing didol burak kan dasi ayu. Awake napa? Jaran, kuda. Jadi gini betul intinya. Jadi khoyali kita itu tinggi sekali ya tentang Isa, tentang Kalijogo, tentang dan sebagainya dan sebagainya. Kalau bulan beli ini, jadi jenenge agama, iku nganggo redaksine Quran. Redaksine Quran itu diterjemahno persis Indonesia mboten saged. Itu untuk paling gampang ngeten. Dari ini saltut. Kata rofi ukra itu kan artinya ngangkat. Itu tidak pernah dipakai Al-Quran untuk yang fisik. Balin balik Armanto. Kata rofu, jadi rasa diterjemah tetap bahasa Arab mawon. Rofu. Jadi kan ngeten. Rofi udarojat. Jadi Allah itu tidak pernah menggunakan kata rofu untuk fisik. Jadi dalam bahasa Arab gini itu salah. Rofatul Quran. Ya, rofatul Quran anil maktab itu salah. Kalau orang Arab kan bilang misalnya natak tuh ada kata. Jadi rofa'a itu lebih ke maknawi. Jadi rata-rata redaksi rofa'a itu lebih ke maknawi. Ini wow, rofi udah rujat ngangkat derajat. Tidak ke fisik. Jadi tidak bisa kamu yang fisik misalnya kowe gendong Romanto itu gak iso bahasa Arab rofa'a. Makanya rofi udah rujat. Ya. Terus rufi'a anumati al-khata' wa nisyan. Rufi'a al-khata' wa nisyan. Semua kesalahan umatku diampuni kan non fisik, enggak kelihatan. La warafi'uka ilayya itu kan sama seperti itu. Kan tidak berarti secara fisik Isa diangkat keliang-keliang moro. Artinya tidak ada jaminan bahwa faktanya itu Isa keliang-keliang diterbangkan ke langit. Karena redaksinya pakai rofa'a.
Paham ya? Mergo redaksi rofa nggih ngoten. Ya kaya sampean nak ngaji rofa nasab jar rofa kan enggak fisik. Satu bentuk air. Jadi terus repot ya. Jadi kita itu ya kita umat Islam di Indonesia terutama memang enggak memahami bahasa Arab. Jadi kita bayangno kaya masalah Nabi Isa. Ini sama seperti bolak-balik menyangkut wong munggah ning langit itu mungkin ta ora. Ora mungkin. Nabi Muhammad nak munggah ning langit ngajak Jibril ngono notok lawang. Tak tok lawang siji lawang loro. Padahal kata sama cara Quran itu tidak sesakral itu. Kadang kata sama ning Quran itu kadang nggih mutlakul hawa. Semua atmosfer yang di luar kita, di atas kita jenenge nggih sama. Ya kados niku karo mantu juz 13. Iki kula nyontokno Romanto ora krana apa-apa. Dene sawangane sing hafal Quran jebule padha ora kan ribet. Niku lho sing wa matalu kalimatin niku lho daraba wa matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin ibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha fis sama. Jadi Allah itu gawe contoh wit sing suci iku kaya wit yaiku wit kurma. Sing dimaksud apa wit kurma? Iku asluha sabitun fil ardi terusane ayat wa faruha fis sama. Cabang-cabange dahane ning gone fis sama. Mosok artine langit. Loh mahfud tak mboten ya udara biasa itu yang mutlakul hawa. Ini kan bukti asluha sabitun fil ardi wa faruha. Artinya enggak sesakral sama langit sing sampean bayangno nggone malaikat. Paham Romanto? Jadi artinya apa Bud ya? Beberapa istilah Quran itu memang enggak mudah diterjemah ke Indonesia karena misalnya sama langit. Tapi Quran itu pernah pakai kata sama yang artinya enggak harus langit yang ma'wal malaikat itu ndak. Ya tadi kan apa? Asluha sabitun fil ardi wa faruha bisa. Ya kalau begitu Nabi Isa diangkat ilah sama. Makanya repot. Jadi itu tadi loh, Armanto yang ini yang kita bicara itu. Kalau kita berlebihan Isa itu diangkat ke langit di sisi Allah itu mirip Kristen. Tapi sampai takhir mirip Yahudi. Padahal pesannya Allah yang umat Nabi kuntum umatan wasatan tengah-tengah. Ngoten gitu. Dimana ini kula ngaji ini tenanan ya. Jadi kudu tengah-tengah. Paham ya? Kudu tengah-tengah. Semuanya ini ngaji kelas ilmiah jadi kupet. Jadi sementing Islam warofu ka ilayah ya. Kalau ini cerita ilmiah, jadi itu tidak pendapat saya. Kalau namun cerita ilmiah, jadi menyangkut ilmiah tentang Nabi Isa itu macam-macam. Warofu ka ilayah. Lan sing ngangkat sira ilayah maring sun. Kudu ora kudu fisik lho. Jadi sampean manani paham karo mantu aja bayangno mesti fisik karena itu tadi kata rofa'ah sering digunakan malah non fisik. Rafi'ud darajat. Nah, rofa artinya fisik malah repot. Berarti kiai kabeh ning Indonesia saiki terbang. Mergo yarfa'illahu alladziina amanu minggu malah lara sampean cara ketemu ngalim umpama rofa yarfa'u artinya fisik. Wah, orang kiai lalu bisa terbang. Tapi yen Quran jelas yarfa'illahu alladziina amanu minggu. Alamat kiai itu yarfa. Nggih mboten. Umpama rofa artinya fisik kan. Alamat kiai kudu wis terbang. Mergo ayat yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi arfa itu tidak harus fisik. Kamu tahu hiru kalan saya nyucakno jenengan minal ladina kafaru. Wah nak nganggur ngaji terus. Mungkin kalau nak belungo pramit lah. Atau malah paling patang dino. Negara uang sesuai malah bengkolan. Orang pamit itu dari sini. Orang maksimalnya. Kamu tahu hiru kalan saya nyucakno siro minal ladina kafaru. Sangi wong sing kafir. Iki luwih sensitif meneh. Wajah irul ladina tabauka. Iki rumono tenan nggih, boy ini rumono tenan. Ini sensitif kabeh. Mergo kaitane ngeten, nek kowe tenanan mirip Kristen, ora nganggep Nabi Isa hebat mirip Yahudi. Kula bali malih karo mantu. Dadi nek sampean terlalu kultus mirip Kristen, nek terlalu tahkir mirip Yahudi. Nabi Isa sensitif. Wajah ilul ladina lan aku sing gawe wong akeh, ittaba'u kakak anut sapa wong akeh ka ing sira. Faqal ladina kafaru ana ing sandhuwure wong kafir. Jadi janjine Allah iku aku bakal gawe wong sing anut kowe Isa. Iku sandhuwure wong kafir. Ora paham. Esot daku tegese wong sing percaya binubuwatika kelawan kenabian Isa. Minal muslimin wan nasara kan repot. Wae ngrungokno tenan lho kowe nek salah sithik iku kafir tenan iki. Carane memahami iki. Faqal ladina kafaru Isa, wong sing anut kuwe, yaiku wong Islam, wong Nasrani.
Iku kok posisine faqal ladina kafir malah bingung sampean. Mergo cara sampean wong Kristen saiki ya wong kafir. Tak bali malih. Wajah irul ladina tabau kafaqal ladina kafir. Wong sing anut kuwe, jari Imam Suyuti minal muslimin wan nasara. Kawalare repot. Jari Imam Suyuti minal muslimin wan orang-orang sing anut kuwe Isa, jadi wong Islam mbek wong Nasrani. Iku sak dhuwure wong kafir. Bika kan sira wa hum al ya. Ya kan wong balik kula mun matur, bener kula kan. Dalam hal Nabi Isa, pancen wong Islam mirip wong Kristen. Sing beda mesti tok. Wong Kristen nganti darani Isa anak Tuhan. Wong Islam gak gitu. Tapi dari segi Isa bisa terbang. Sekarang di sini Tuhan padha wae. Enggak. Umat Islam bentuk orang Kristen lah. Kalau umat Islam tidak mengatakan Isa itu ibnu Allah, anak Tuhan, orang Kristen darahnya anak Tuhan. Tapi dari segi saiki Isa itu sekarang di mana cara orang Islam? Kan mata cara sampean sering ngaji ku dong. Jujur bangun, perasaan sama Isa nih. Iya minta Nasrani. Ya, perasaan sama Isa di mana sekarang? Di langit kan? Ya Nasrani ya. Berarti keluarga Vatikan. Lo kan mas perasaan lo tenang, lo ini lo ngaji, sampai mau terus kan? Sodaku bidu buat tiga terusannya biar minal muslimin. Artinya orang Islam tahu di badan orang Nasrani dalam tentang Isa. Mana kalau ngaji surat-surat ngarep pusing, bang. Kalau sampai ngalimi sakura malah enak kan kan gampang jadi. Adu ngalim kan, jadi ini gak ngaji kan. Nanti adu ngalim mesti ingat gitu. Wah nih, kadang-kadang nggak pikir mana nih, kadang Gus Dur ya kalau bener ya, artinya kan ada bener ya. Memang mulai dulu Armato tentang akidah, wong Islam itu tentang Isa, yang mirip Nasrani. Dalah ya rukun. Aditan rukun ini zaman pembantian Nazi. Kalau kita sering mau sejarah, Nazi rak dibantai kalian, yang Yahudi dibantai Nazi, paham ya Armato? Wong Yahudi dibantai jauh. Itu cinta masuk setuju umat Islam. Berkong Islam paling gak kedua Yahudi. Jadi zaman pengusiran Yahudi oleh Nazi ya Kristen. Memang Islam setuju. Memang pernah lama ada tragedi umat Islam itu koalisinya dengan Nasrani. Sama-sama nonton berita-berita. Saya rapat tak sering nang Vatikan, paham gak? Mereka di kepentingan bodoh-bodoh anti Yahudi. Niki kalau cerita ilmiah, sama Rabu Tuhan itu kulo ramu cerita ini. Yang jelas niki Imam Suyuti sing ngendikan buatan kulo. Jadi sodaku binu buatika kenal muslimin Nasor. Mulanya bener karo mantan dia kedua mirip Vatikan. Mereka nak kedua wong Turki. Iku mirip Vatikan, jadi repot. Lagi nak kedua kiri tok mirip Yahudi. Jadi mulanya zaman kedua kurang sponsor. Kedua Islami. Mereka nak Yahudi ku ning kene tok. Lawan kan jadi repot. Saiki ku nggih pakaian opo mirip-mirip. Kau nggak bisa takwa, kau raiso loh kegiatan nggak bisa takwa nggak bisa Islam. Sampai nanti lo neng TV rapi-rapi Yahudi, Cina, pakaiannya nggak bisa, nggak bisa takwa. Iya benar. Resmi pakaiannya Vatikan, nggak bisa takwa. Cina, jadi repot terus jadi kita nggak khas itu sangat. Sumpah. Tapi ini ujarin tuh punya akhirnya ngambil musuhi apa perso hati kita jadi jelas tahu no tapi tapi giling-gilingan ilmiah sodaku binu buatika binal muslimin Nasrani kan ngeri ya binal muslimin Nasrani ya memang itu tadi jadi dari segi Isa itu anak Tuhan memang kita melawan habis-habisan. Tapi dari segi sekarang Isa itu neng langit itu Islam bodoh berapa Nasrani. Karuan tuh meyakini Isa neng langit. Walau kemana mau ada sarang mulai cilik ya. Nek dia tidak bisa neng langit. Karena apa lah? Nih coba tak kok iki para paling galip. Tak kok. Tapi rasa gue kita pihit. Tak kok. Mbak. Ada taklek. Takkan gue nih rati aneh. Ini tidak bisa temu. Kamu sekaruan nih gue rati angkat neng langit. Mesti jawab nggak? Nanti gimana? Rata-rata. WD bisa caranya jawab WD. Serempet mulai mirip Bung Nasrani cara gitu. Mulai cilik diulang akidah di sunnah boleh akidahnya mirip Bung Nasrani. Ya sengket.
Fa alladziina kafaru la yaumil qiyamah. Suma ilayya. Lho kan suma ilayya malih kan. Mongko nuli maring ingsun marji hukum te bali ora kabeh kan biasa to. Wa rafi'u ka ilayya kan biasa. Ke ilayya maksudnya Allah. Isa ya wa rafi'u ka ilayya. Kita semua nggih suma ilayya marji hukum. Bang karo madarnya ada harus sedasat Isa gitu loh, wong biasa takbir ilayah ini biasa atau orang kembali ke Allah gitu. Tapi kan karena khoyali kita bayangno sing berlebihan. Soalnya balik ning gone langit. Digawa buruk. Gambare kadung ning komeng ndase wong itu wayu awake jar. Ini khoyali ku repot. Wong fotone Abdul Qadir wong kathah. Nggih Kang Ruwanto. Terus fotone Sayyidina Ali nggih. Repot nek khoyali. Padahal wong ijma zaman Sayyidina Ali orang ada foto. Orang ana lukisan. Nah, lukisan ora mungkin. Nek wong mati Islam ngaramno napa? Lukisan. Nggih mboten. Terus ngelukis apa? Ya bakal lukis karo dia. Lagi zaman Sayyidina Ali itu enggak ada foto. Mungkin orang lukis bisa, tapi kan keyakinan umat Islam saat itu lukisan haram. Berarti gambar itu dari mana? Saya enggak pelukis. Enggak bener tuh orang. Sing bener gambar itu digambar pelukis. Maksud gambare Sayyidina Ali ora ora. Gambare bener maksudnya ana gambare gitu. Wali ora. Mau Islam digo khoyali iki kados tentang Nabi Isa. Wong Islam punya antri mulai cilik sing mirip Nasrani. Nasrani. Islam jenenge ana takbir. Sedaqu bi nubuwatika minal muslimin. Wa nasrani repot ngono. Maila jamu konil maring sun marji hukum de baliro kabeh pakum monggo buku ingsun benakum bima kuntum fihi takhtalifun. Fa amal ladina kafaru fa wa'adzibu madzaban sadidan monggo nyiksa ingsun ing ladina kafaru adzaban sadidan dunya wal akhirah. Wa malagum lan ora ana kedhe ladina kafaru minasir. Wa amal ladina amanu lan ana bunte wong sing iman. Wa amil sholihat fa yu'afihi monggo nyuruni sapa ing ladina amanu ujurahum ing ganjarane ladina amanu wa wala yuhibbu dzalimin. Ini kalau wajah niki bukti nak mamang kulon itu bener riwayat hadis betul kulon. Niki sing versi Imam Suyuti, tapi pakai riwayat yang doifah. Kalau balik ini malik niki pakai riwayat sing lemah. Atau pun tidak ada ijma'nya ulama karena tidak ada di Bukhari Muslim. Hanya tidak ada di hadis-hadis sing mutabar. Hadisnya setengah, mutabar itu setengah artinya ya. Cara kiai nyakang. Ngeten kalau wajah ruya itu cara ilmu hadis sih boleh tamridi. Satu segon yang enggak dijamin Bang karo mata jadi cara ilmu hadis redaksi kalau ruwiyah takila itu satu redaksi yang enggak jamin kesohe. Ini pun ilmu nih. Ruwiyah diriwayat nombong ini. Sing termasuk keyakinane Balukman. An-nabuha arsala. Apa intine Isa ning langit yo. Kita sepakat. Mesti keyakinan sampean piye? Iso Isa iki ngene iki cara keyakinane sampean. Lah bisa yo. Kau usah isen lho napa. Sing agak tak kebenang. Iku gara-gara ruya diriwayatno Pak Allah Ta'ala iku arsala ilai sahabatan. Ngutus sapa Ta'ala ilai maring Isa sahabatan ing miko. Farofaat mongko ngangkat apa sahabat ing Isa. Fa Ta'ala kan mongko jerit-jerit maksudnya gumantungan di iklan Isa sapa umuh wa bakat. Jenenge anake pe diangkat miko boe jerit-jerit kan wa bakat. Fakola mongko dawuh sapa Nabi Isa lah maring umi iku Sayyidah Maryam. Innal kiamat atas bawah so ketemu pas kiamat nih kan keren bahkan ada juga lelatal kotor di betel mukot walau salah sunnah sanatan wa asyad lan sugeng sopo umuhu batau sitas ini naing 6 tahun jadi Nabi Isa diangkat umur 33 tahun sibuke keloyo mati sausé 6 tahun kalau riwayatnya loh kayak eleng-eleng baru ya jadi ruya itu satu redaksi yang enggak jamin sahih. Paham gitu lah, jadi ruya itu satu redaksi sehingga menjamin sahih itu cara ilmu hadis. Nah, sing iki warwa. Lah sing sahih warwa sekhon. Niki sahih, tapi gak ono cerita munggah langit. Warwa nang riwayatno sapa sekhon di Bukhari Muslim hadis sang ini. Anda satu ni Isa yang sih. Turun sapa Isa berkesaing parke kiamat. Jadi Nabi Isa turun tangan dakwah sampean parke kiamat. Turun ora kudu langit, turun. Enggak. Pak Yai turun tangan. Masa artinya sampean Pak Yai ceblok ke langit terus melok. Lho enggak, bahasa turun lah kan. Enggak. Turun ora kudu langit kan. Wong bahasa kan ora kudu. Wae kumulan kuwi sapa Isa syariat Nabi lan syariat Nabi kita. Wa tulan mateni sapa Nabi Isa celeng tajal hijran celeng. Bisa tuh mateni celeng ambek dajal. Wa ksirulan. Ya padha nek komen nek dajal gambar wong wireng.
Beripatemu sito, kok pendekar mata satu, ya pombek meneh. Betul repot deh. Akidah kita kadung muni cili maca pombek itu terus bayangno hukum Gus. Wa sirulan mecah sapa Isa Solibang Salim. Wa ulan gugurno sapa Isa al-Jizat ing jizat. Wafi hadis musliman harus atau Isa yang kusu meneng sapa Isa sapasine 7 tahun. Jadi berperang ambek Jibril, ambek Dajjal, ambek celek itu terus meneng 7 tahun. Wafi hadisin yang hadis indah Abi Daud atau Yalisi ku arba'ina sanatan. Mulane kula bolak-balik. Niki itu tidak ijma. Mulane sebagian hadis niku 7 tahun, sebagian riwayat pinten arba'ina sanatan. Wa tafalan terus kabundut sapa Nabi Isa, wa yusollan disolati sapa ali ngatasi Nabi. Akhirnya ya kabundut ya disolati. Berarti gak terbang ning langit. Nggih. Jadi mati yang kedua. Iku ya mati disolati gak terbang lagi. Jadi kan wa yutafa wa yusollah. Ale akhirnya ya kabundut lan diso. Ini gak diterbang kan. Ampun. Ngaji ngalim balik. Anggap aja Nabi bisa terbang ning langit malaman. Tapi aman bi, mirip Nasrani, aman bi, gitu, aman bi, mirip Katolik sih, aman hebat. Miladi dapat keyakinannya miladi. Nabi sana langit atau biasa-biasa ya nanti. Biasa yang Yahudi, waduh ay. Tadi katim kon menghormat kurikunas dulu mau cek ingsun dulu mak. Alika ngates siraminal ayat disembro ayat bertikir hakim lan dikir al hakim kan. Wallahualam.